A ver. Hola, hola. Hello, Kamiko. Igual pruebo un poco a bajar la cámara. A ver. A ver. Igual pruebo ahí. Bueno, pero qué pronto llega hoy, Draxnar. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal te trata el hoy que es martes noche? Echo un poquito para atrás. Hombre, pero si tengo aquí. Un segundo. Que se me olvida que tengo esto. A ver. El botón. Tengo que encontrar un sitio mejor porque. Ay, esto se nota un poquito. Oh, sí, vale, con la luz así un poco más tenue. Se nota un poco más. Ojo, sí se nota, madre mía. No sé en qué modo lo tengo. Ya se lo pensé que sacar el verano. Qué curioso, ¿no? Que de pequeños queremos que dure para siempre y ahora mira. Se acabe ya. Sí, ya somos tres entonces. Vale, pues... Nueva parte de la historia. Hemos pasado un point de no return. Han pasado 5 años en la historia. Y tenemos a nuestro tercer icon. Ojo, ¿eh? Tan chulas las animaciones. Justo ahora paran. Ahora a ver. Vale. Hola, Yen. Vale, no, ahora. Otto will want to know what happened in Cosness. I expect he'll be in the mess. Vale, vamos para allá. Hay nuevos ítems también me han dicho. Hostia, esta guarida es nueva, no me la conozco. A ver qué tal la cámara en esta posición, la he bajado un poquito. ¿Cuántos años tendrá Clive? ¿Más de 30? No, igual conociendo a los japoneses. Bueno, ahora me llaman Sid. He heredado su nombre. Voy a chequear esto rápido. 20 for Japanese Standard. A ver si es el mundo. Igual hago un off-stream check el monolito. Pero por ahora no. Este también ha sobrevivido, me alegro. Que no aplaste las luces. Veo que no han masacrado a todos. ¿Qué tal? ¿Mejor así o con más luz? Porque si no igual se me ve poquito. Igual así mejor. Kamiko. Windrunner. Muchas gracias por el follow. Thank you so much. Thank you. ¿Ya somos cuántos? 54. Ah, gracias. Vale, pone que vendes algo nuevo, pero no veo... No veo nada. Ah, vale. Estas cosas. Reina 3% más la barra de límite al infligir daño. Reina 6% al sufrir. Ah, ostras, no he visto el precio. 26.000. Y esto carga automáticamente disparo cargado
Y permite mantenerlo en el tiempo. Para que este acceso tenga efectos, debes haber aprendido de la habilidad de disparo cargado. Diría que es bueno, pero no. Por cómo me cambian los controles, esto no hace nada literalmente. Solamente ocupa un slot. Y... Ah, elixir. Restablece toda la vida. Vale. No, generalmente son muy costosos. Vale, vale. Bueno, como en este juego no hay magia, no hay MP. No, seguimos bien. Vale. Solamente quiero ver que hay una nueva guarida. Ah, mira, ahora me preguntas sobre los últimos 5 años. Ah, ven así. ¿Qué te cuentas? Vale, que han vuelto a reconstruir todo. Y ya está, vale. Nunca le pregunto sobre la forma. Le pregunto porque veo que se pone un check aquí. Bueno, otro más. Bitley. Espero haberlo pronunciado bien. Muchas gracias. Thank you so much. 55, madre mía. Creo que nunca he tenido... Bueno, igual si alguna cadena de followers están al empezar el stream. Muchas gracias. Thank you so much. Se agradece muchísimo. Un segundito. Ahí va, no he visto si puedo mejorar o no. Sí, mejor con más luz, ¿no? Vale. Mira, sabía que iba a poder mejorar la que ya tengo. Vale, parece que esta la voy a ir mejorando durante la historia. Así que ven por aquí. Hola. Bueno, pero qué fiesta de viewers hay aquí, ¿no? Para mí esto es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Por pasaros. Y... Esto no sé qué es. Ah, lo de las misiones secundarias igual. Si es así me interesa menos. Ah, no es mi camarote. Vale, o sea, aquí puedo poner cosas. Vale, eso está guay. O sea, casi nunca decoro mis salas privadas en los juegos. Pero está guay. ¿Y esto qué es? Ah, me ha puesto un cofre aquí. Moneda bestialidad. Joder, pues pensaba que se iban a ver menos las luces, ¿eh? Sí que tienen potencias. Espera, no he mirado la defensa. La espada ya me la he mejorado. Esto es peor, ¿en serio? ¿No me das nada mejor? Vale, pues ya hemos acabado. Vale, ahora sí, vamos con... Pues espera, que me pierdo. Me ponen aquí cosas y me he prohibido el paso. Ahora sí, vamos a lo principal. Joder, está guapa la espada nueva. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. Vale. Claro que en el anterior stream salvamos a unos cuantos. Not a single one of the bearers we saved showed any interest. No one seems keen to join hands with an outlaw.
Any news while we were on? Vale. None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Ah, Gav sigue con vida, vale. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. ¿Tú Better eres? places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Esa no me suena. Vivian. I'd trust I'm not No estás intruding. nueva. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the Efectivamente. same of you, Vivian Ninetails. 9 I'll have cuentas. you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, Okay. to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds yeah. herself at the mercy of armies and O sea, me están haciendo un resumen de lo que ha pasado, básicamente. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Vale, clase de historia, muchachos. ¿Ves? Es Juego de Tronos. Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days Vale. have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. Ah, la For Blight which esta, sí. reason, she Se has sigue continued expandiendo. to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. Vale. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Vale. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no Cierto. less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's Yes. head, that the Empire made Quita los its move, notificativos. subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach Sí, parece ser que sí. spans Es como, va, igual la gente deja de jugar, vamos a hacer un Non-aggression treaty resumen. was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without No me provocation, enteré mucho, la verdad. it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? O sea, que somos 4 horas. Vale. You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, Me da sermón y encima tengo que pagar. and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Hombre, ¿cómo se llamaba? Arpócrates. Ahí está, sí, sí, sí. Me cae bien. O sea, que menos Cid, el resto de personajes importantes siguen vivos. Hombre, niños. Lawsman Harpocrates. Nice. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it.
Sí. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary... That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. Ah, el dragón que matamos. Without access to the great libraries of Oriflamme or the... Please. Vale. Don't. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. Vale, o sea, estamos buscando información sobre... Ah, bueno, el dragón no, I'll see el what I can do. bicho ese que matamos. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. Como que no, pero si hemos visto uno. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night. La verdad, era Titán. Some more than others. And the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must... Good day. Vale, ya está. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Vale, pues esto es un poco de introducción de la guarida, ¿no? Parece ser. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. Jar era la And médica, it's ¿no? all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the Creo work. que sí. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right. I'll have a... And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Pues ahora lo veremos. Have you been to the toll? I hear a new shipment. Hombre, ¿tú qué has hecho aquí? Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Aquí. Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas. Algunas pueden activar ciertas misiones. Toca estar atento entonces. Bueno, ahora se ve que tiene un ojo que no puede ver. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al Imperio. Y los soldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que... What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give.
Siempre me pone que los cristales son malos. Está chulo que hayan hecho eso, que los hayan traído de vuelta, pero que sean distintos, que sean malos, vaya. Now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. No. It would be a pity to waste such a Una precious tercera también. He did. He was there. Ah, vale, se acuerda. Pensaba que It no. wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. A ver, vale este recap porque lo vimos ayer, pero si lo llegas a jugar de seguido, If pues... Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Venga, cinemático. Bueno, música épica. To a world without mother crystals. A ver, esta melodía es típica. Te, 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 te. Vale, vale. Me gusta que pongan melodías clásicas, aunque obviamente las modifican con cada juego. Hombre, Joshua. And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Brother. Es que es eso, o sea, de gameplay. Es que va seguido, es que lo han puesto como si tuviéramos a final de juego y esto habría pasado al principio. O sea, no lo sé. Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Ah, también sobrevivido. Costing strategy. Exactly. Venga, dame combate. Would make Martha leave the rest. Y... Derecho, derecho, vale. Quiero ver a ver qué enemigos hay ahora. Como todo el mapa ha cambiado. Tengo curiosidad, la verdad. Quiero ver esta región. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria Vale. started a Una fire pelea. that spilled. But Lo de siempre. somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. You think this was planned? A ver, se la han llevado. Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of... O sea, que ahora van incluso más
know it sounds like the fuertemente a bastards poros turned their marcados. attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing. Complained that it was getting harder and harder to take. No, claro, Marta ayudaba a los portadores. Sí, sí. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way. Vale. Should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, Don't Sí. worry, Otto. Al final voy yo. I'll make sure everyone gets home safe. ¿A dónde? Vale, ¿dónde? Bueno, anda, una secundaria, mira, ya tenemos la primera. Vamos a activarlo, aunque sea. El agua está muy bien hecha. El enviro en general, los bosques también me gustan mucho. Pero no, sí, se ve... Algunas cosas igual como... Pues esta madera igual normal, pero otras se ven muy bien. Damn blighted. Vale, la secundaria las paso un poco más rápido. Aside from the holes in my hull. The lake water doesn't agree with it then. Vale. That's one way. Dime qué quieres. Ah, tengo que dar algo. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the main. Well, I'm glad. To make pitch, you need. Ah, vale, que necesita materiales. Sounds easy. Vale. Sí, para ti. Venga, priorizo, pero... Ah, vale, derrota cartas espinosos. Vale. Vale, o sea, ahora estamos literalmente... Ah, no es la misma región. Vale, es el mismo mapa. Vale, podemos matar a los cerdos estos muy rápidamente. Vale, aquí a la izquierda. Bueno, a ver qué tal se ve. Vale, igual bajo un poco más la cámara, un pelín más. Esto. Y esto. Por ahí. Ahí, ¿no? Sí, yo creo que no tapo nada. ¿Sí? Ok, Kamiko, gracias. Sí, sí. Vale, derrotar a los cartos espinosos para conseguir materiales para arreglar el barco. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Siempre primer combate de calentamiento. Uno. Ahí. Vale. Pues me tengo que acostumbrar que ahora tengo 3 icons, tío. 1, 2, 3. Me tengo que acostumbrar, tío. No estoy muy acostumbrado a este icon todavía. Uy, me ha pillado. Bueno, vemos que los enemigos son más resistentes ahora. Vale. Sí, ahí está. Vale, pues ahora cuando vayamos a
Ha cambiado el environment, ¿no? Antes era... Bueno, ¿cuál es el clima sin más? Que ahora no está soleado. Vale, pues ya tenemos lo que queríamos. Y... que no puedo ir todavía. Aún no he ido por aquí. Vale, o sea... queda mucho por ver aquí. ¿Y esto? Ah, la abadía. Vale, sí, aquí sí estuve. Vale, vamos a viajar rápidamente. Esto es un mercader. Juega Master Ability con los puntos. With the points. Todos son con los puntos. Vale, ¿qué tienes? What are you selling? ¿No? No. Ah, la música esta. Es que es carísimo, tío. Ojo, elixir también. Bueno, al final elixir es elixir. ¿Esto qué hace? ¿Rellena la barra límite? No. Take care out there, eh? Let's get you to a physical. I'm sorry. I think I just... Ahora, que a veces el input. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. Vale, sheltering Martha's bearers. a la abadía, vale. Allá estuvimos. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. Creo que no tengo un fast travel ahí, ¿no? Before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Vale. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Sí, sí, aquí salió... Salió pardo. Good to see you, Sid. The soldiers who did this are long gone, I'm afraid. We're doing what we can to treat the wounded. Vale. Sí, creo que nunca lo he hecho hasta ahora. Que puedo equiparme el inventario lo que quiero. Incrementa el ataque 10%. No sé, dar un atajo. Ahí. Quita. No, es que estas cosas no me gusta usar. No. Me voy a equipar por si acaso, pero no. Puestos clave. Vale, nada, sin más. La abadía, ¿no? No hay fast travel a la abadía. Bueno, lo habrán hecho a posta. Bueno, sí, si no sería todo fast travel, tiene sentido. Así vemos también los nuevos bichos.
Vale. Sí, voy a tirar por aquí. Look. Up ahead. Hombre, es Marta. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. Black Shields. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long Los enfermos, los que se convierten en piedra, que están de las últimas ya. They may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? A la derecha. There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. Como le gusta a los japoneses llamar todo Black algo y es la versión malvada de otra cosa. Ven pa' aquí. Tranquila, muchacha. Que ya está. Sí, sí, no sé. I was waiting just for the drama. Choco. Vale. Es un nuevo tipo. Bueno, voy a matar. Por si acaso es un nuevo tipo para que se me actualice el bestiario. Bueno, pues vale, ya está. Se me hace raro tener 3 ahora. Cuando quiero cambiar entre Garuda y el Fénix tengo que dar una vez más. Are we too late? There might still be someone inside. No, ya no hay nadie. No. Damn it. I thought you lot were all spent. No, sí, sí, el orden no puedo cambiar. Pero sigo teniendo que rotar entre los 3. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. A ver qué tal los Black Shields de estos. Crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. A ver lo que me dura. Speak those words. Have you no honor? Clive. This won't take long. Tengo el Fénix ahora. No. Está súper cheta. Con enemigos normales, con bosses no tanto. Si enganchas un buen ataque en área y pillas a varios,
Tremendo. Is that all of them? I think so. Creo que no. Pero si ha dicho I think so, es literalmente lo contrario. Literalmente esa traducción está mal. Disminuye tiempo de recarga de llamada. I didn't see the abbot. He may still be alive. Igual he escuchado mal y ha dicho I don't think so. Espero que haya escuchado mal, si no. Ahí llama atento. Igual he escuchado mal, ¿eh? No he escuchado I don't igual. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? Yes, they are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Creo que ya no es un survivor. He's gone. Se me cae el micro. Ay. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Esparce los restos. Oh, me gusta mucho que en este Final Fantasy muera tanta gente. En el sentido de que, joder, es bastante más realista en ese sentido. Al fin y al cabo, si hay una guerra... Eso es lo que pasa, ¿no? No muere solamente el malo, malísimo. Ojo, ¿qué es eso?
¿Es un Ariman? No, ¿no? ¿O sí? ¿Es un Ariman? Que tengo área. Vale, es que es que... Es un Ariman. Clase C, ¿qué es esto? ¿Es una caza? ¿Qué es esto? Escorias, escorias, en serio. Por toda balista encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlos no solo tendrás kills y renombres, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir de combate si no estás preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarás y las recompensas que obtendrás si acabas con ellos, habla con el Moguirin. Esto me encanta, tío. O sea, básicamente, combates difíciles, que es mi favorito, vaya. Difíciles, no pesados. Esperemos. Nivel 25. Vale, lanza electro. Vale. Vale, si hago eso, vale. No... O sea, eres pesado, no vas... Vale. No puedo... No. Condena. No. Condena en el resto de los juegos. Es un insta-kill, va por tiempo. No me jodas, voy a morir. Voy a usar esto. Vale, creo que ya he entendido. Te mata condena si estás dentro del área. Vale, vamos a meter los habilidades. Sismo plus plus. Buah, ¿tiene magia plus plus este? Bueno. Torgal. No. No, no quiero hacer eso. Vale, vale. Las puñeteras bolas me molestan que flipas. Super Saiyan. Ojalá se la mu, ¿cuánto tarda? No. Mierda, tío. Tenía que... tengo que guardarme el Super Saiyan para... Vale. Side-eye, 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 side-eye. Vale. Vale, o sea, al menos puedes esquivar aquí la condena. No. Abajo. No, otra vez. Sale de ahí. Vale.
No. No quería la muerte. Ah, vale. Nice try. Venga, Torgal. Ahí está Torgal. Sí, no, seguro que ponen un enemigo de estos que en este punto no puedo matarlo, seguro. Vale, este era nivel 24 o 25, o sea, mi mismo nivel, creo. Era de clase C. Guau, el puñetero Gariman, ¿eh? Es otro bicho icónico de la saga. After it. Voy a guardar. Vale. ¿Qué tengo aquí? Había uno que me... Este. Literalmente es lo que me estaba haciendo el... No, este no. Sí. Dejar esfera. Es que estas tardan bastante en cargarse, ¿eh? Este es bueno. Detrás tengo. Vale. Como primer enemigo fuerte no está mal. Me ha molestado un poco porque, joder, esas esferas, tío. Igual se podían counterar con algo, pero no me dejaba tarjetearlas, así que me dedico a esquivar. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. Me has seguido hasta aquí, no me ayudas en el combate. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Por aquí no puedo, ¿no? Todavía. No. Vale. Regresa a la fonda de Marta. El tablón de escorias estaba en la guarida, me imagino. Sí, al lado del Mojuri, sí, sí. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But
I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Pues no, no eran Nothing cuentos. but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times, you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her Me actions. había olvidado de la madre de este tío. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Ahí, la marzo. Ahí. Before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Ok. A ver si encontramos por ahí un par. Vale, hay un nuevo símbolo. Porque lo primero es la experiencia, los segundos son los puntos para comprar habilidades, lo tercero es los guiles, el oro, y lo último es nuevo. Eso es nuevo. Digo yo que en algún punto me explicarán qué es. ¿Una secundaria? Sí. Aquí hay una secundaria. Vamos a verla. Me he puesto nervioso cuando he visto el hechizo condena antes, ¿eh? Que eso si te pilla, eso es insta-kill seguro. Este símbolo es nuevo, ¿no? You handy with that sword of yours? Sí. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Chocobos. You heard me right. Wild birds? Vale, and chocobos not just salvajes. any chocobos at Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travelers round these parts from bandits and the like. Vale. Chocobos. Fighting bandits. Chocobos son la leche. It's true. Why? Oh no, they Camico. saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty. Oh, go on then. Sí, hombre. Chocobos siempre hay que salvarles. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor thing. You saved Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird No me in all dejan. the world. She's a hero to us locals. And don't worry. I'm sure I will. Good luck to you. Sí. No sé por qué esta misión tiene un símbolo distinto, la verdad. Vale, ¿qué iba a hacer? ¿Mejorar algo? ¿Cambiar algo? Se me ha ido la pinta. ¿Qué iba a hacer? Buah, ni idea, no sé. Iba a hacer algo. ¿Guardar? No era guardar, pero bueno, ya que esto voy a guardar. O sea, entiendo que el símbolo este Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. es por... porque tengo que ayudar a alguien, pero... Ah, igual el chocobo blanco es una referencia a un chocobo blanco del Final Fantasy XIII. Que en ese juego resultaba ser Odín. Un chocobo blanco. Estos no son enemigos, ¿no? No. Ah, ya sé, joder, iba a mirar a ver si podía mejorar el... A ver,
Super Saiyan. Ah, cuesta 1000. ¿Qué da rendimiento? Los patrones cambian. Ah, vale, mejorar. Ah, vale, que me da una más y luego otra más. Vale. Sí, creo que sigue siendo secundaria, pero de ayudar a alguien. Pero sí, si encuentro más información, perfecto. Oh, una pluma. A white feather. Tras, es grande, ¿eh? I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Vale, ok, good. Thank you. ¿Estos son nuevos? Vamos a comprobarlo. Easy. Por aquí, ¿no? Sí. Ay, vale, ok, canónico. O sea que siempre que vea estas, las priorizo, ¿no? Las hago. Vale. Y a ver qué hay por aquí, ya que estamos. These chocobos aren't going down without a fight. Vamos para allá. Ah, vale, creo que ya me he matado uno de estos. Bueno, matamos otro. Es raro porque tengo que moverme para apuntar al mismo objetivo. Pues... No, la multi momento. A ver, la ulti me gusta mucho por lo que veo. Ostras. O sea, no es malo, pero me tengo que acostumbrar a él. Definitivamente es muy distinto el amo. Y no es débil, ¿eh? Buah, Dios mío. Ah, vale. La segunda fase esta que... Venga, toca. No. Esto, ahí. El tener... Pues sí que es el Enrique, ahora que le dices. Ahí está, vale. They're in trouble. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Huh? A ver lo que me duran estos. Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you.
No, quería hacer eso. Vale, y esta de aquí. ¡Ostras! Vale, esta hace mucho daño. No, eso quería hacer. Esto. No, el otro primero. Vale. Pues... Vale. Muy rápido. Wow. Super Saiyan. Esto es... Madre mía. Ese como me ha gustado. Destrozado, chaval, madre mía. Veremos en el futuro, pero no, ya creo que casi seguro que vamos a usar Shiva también. Seguro que sí, vaya. Y bueno, y simplemente por ahí hay por los huecos que se ve que están ahí. Yo cuento 8, joder, mínimo. La cosa luego va a ser escoger, porque solo puedo llevar 3 a la vez. Hombre, pero si no es nuestro choco, hay de encontrar más jóvenes. Por la cicatriz. Anda. ¿Ves? Para esto sí puede poner flashback. Hombre. Mira. Ahí está. Qué grande, Ambrosio. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. ¿Podríamos juntar en Chocobo con un Ambrosio? The whole flock Lo dudo, made ¿no? it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. No, sí. No, no lo creo. No son tan grandes los mapas. Qué animación, tío, han puesto para... Oh, me. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master.
Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Sí, algo así. Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. No, yo creo que es muy común que los juegos japoneses hagan como una animación como para decir, oh, le ha contado toda la historia. Ojo. And it seems our pals agree. Ojo, que sí que... You want to come with me? Ambrose is back. Well, bugger me if this Vale, guay. Vale, tenía sentido, la verdad. Hasta en el Final Fantasy XIII, que es más pequeño, puedes montar en ese cubo. O sea, ahora puedo... Sí. Sí. Han puesto un parche. Ahora es pirata. O sea, esta es para mí. La otra será para Jill. Y el otro, pues, si viene alguien más. Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Por de todo. Don't worry, Para we'll Torgal. get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road. Era este el tío que ayudamos al principio. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Pero si no le llegamos a ayudar porque era secundario, Good luck to the both of you. entonces no habría dicho esto. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Guay. Está bien, eso está bien. Sí, vale, ahora entiendo, Kamiko, ahora entiendo. Estas misiones son muy buenas. Cue es la línea de diálogo de todos los chocobos en todos los Final Fantasy. Es su onomatopeya. Muy bien, ahora puedes montar a Ambrosia para recorrer juntos las tierras de Baristea. Mantén pulsado R3 para llamarla, acércate y X. Pues habrá que probarlo, ¿no? A ver. Let's go. Galopar R2. Frenar R2. Y ya está. ¿Puedes saltar? Sí, se puede saltar. Puedo atacar. Vale. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Me imagino que ya está. ¡Qué guapo! Bueno, esto me ha gustado. Muy guay, muy guay. Sí, señor. Vale, regreso a la guarida. Yes. Vale. Be safe. Ay, desaparece al instante. Tipo de carta increíble. Vale. Minimapa. Mapa mundi. Vale, pues vamos a entregar esta secundaria también.
Y ahora cuando nos explican qué son los... el último recurso, que es nuevo. Where's Gav? Oh, no, el tío está abajo, ¿no? Sí. Me imagino que lo explicarán ahora, porque eso manda un nuevo recurso que ya tengo 40 de esa cosa que no sé qué es. Me da muy poco de eso, así que digo yo que será raro o valioso. Igual es para mejorar. Bla, 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 toma. Repara el arco. Reeks like a chocobo's arse. Argo. Arco. Same as me old man. No es un arco. Es otra referencia igual, pero no la pillé. ¿Ves? Tengo 55 de eso. No sé qué es. Incrementa el ataque de 12. No, vale. Pues eso sí me interesa. Como... Equipo... Este me da 7 de ataque. Era verde. Emblema de poder mejorado. Ahí está. Punto probaré las llamas de renacer. Porque también te da... Te hace recuperar un poco de vida. Es que es muy cara, esa es como la ulti del Fénix. Sí. Quiero hablar con el Mokuri para lo de las cazas estas, la verdad. ¿Y esto qué es? Clases de Vivian. Ah, no quiero que me dé clases. Orquesta, mercader, cartas. No está en el mapa, Moguri. Tenemos la música. Nah, esta música no me gusta. Era solamente para quitar el símbolo. Think it's all right to touch him? Me torra. I don't know. You go first. La nueva carta. Y también he ganado un nuevo accesorio. De Jill. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando le llamas Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian en el tiempo, ¿verdad, Clive? Jill? ¿Dónde está el Moguri? Lo había visto. Lo había visto. Y no hemos estado todavía. ¿Dónde había visto al Moguri, tío? Por aquí, ¿no? Ahí está, vale. Voy a hablar con esta para que se me quite el símbolo, para ver qué es exactamente. Here for another of my lectures. Pero esto qué es.
Allow me to educate you. Clases de Vivian. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Guaristea. Vale, que te hace un resumen. I have the details A ver. here. Puedes comprobar información detallada de todos los personajes a lo largo de la historia, así como las relaciones que establecen entre ellos. Usa R1 y R1 para poder avanzar. Vale. Vale. Estos son amistades. Y eso es... vale, lo entiendo. Vale. Muere. Y te pone quién. Mata a quién. Esto es Juego de Tronos, tío. Esto lucha con este y mata a Tiamat, es verdad, tío. Luchamos, pero luego nos hacemos amigos otra vez. Es verdad, luchó contra Titan G, no me acordaba. Wow, vale, no, este esquema está muy bien. Está muy bien. The state of the realm is ever changing, Clive. Y ahora con el Muguri. Sí. Como que todo a su tiempo. Pero sí. Me pone como que no lo he desbloqueado, pero si ya he matado la primera escoria. ¿En serio? Bueno, pues más adelante me lo explicarán. Parece ser que ese tablón del Muguri se desbloquea más adelante, aunque ya haya matado a la primera escoria. Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? Sí, es raro, sí. What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Juego de Tronos, totalmente. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Ahí está, el nuevo Cid. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed.
Ah, vale, hemos matado la cabeza del dragón. Cada reino tiene su parte. If there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle. El tío de Clive. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Rosfield. And you're a Rosfield, of course. Has tardado 5 años, ¿no? My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Hombre, tío de las misiones. Y vale, ahora va a estar disponible. Y el rincón del mecenas, eso es nuevo. Vale, misiones, rincón de mecenas, tablón de anuncios. Miramos a ver qué hacen. Echamos un vistazo. Y poquito más por ella. What are we waiting for, indeed? Una secundaria aquí. Igual. Vale, vamos a ir ahí para activarla solamente. Pues por aquí. Sí, por aquí no he ido nunca todavía. How much water can a flower drink? About as much as a bothersome boy. Ah, ayudamos al tío de la huerta, es verdad. Espera, ¿y aquí qué hay? Tentáculos de Molbol. Ah, el Molbol. Oh, es verdad, matamos a un Molbol al principio. Mucho, o sea, es lore que ve, pero está muy guay. Vale. O sea, aquí se cultivan plantas y demás. Won't be long now, Martel. They'll try your apples soon. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yes, just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. Sí. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after vale, murió. Well, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? See... Ah, bueno, vale, si es por aquí. It'd be Vale. nice being the bearer of good news for a change. Thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. Cultivar fruta, madre mía, todo un logro.
Vale, o sea que hay que entregarla solamente a... Vale, a una persona. Did you come through the forge today? Creo que sí, me he equivocado. Bueno, ya vemos esto, a ver qué tal está. And you say Sid built this place? Vale, seguro que aquí en un punto habrá otra secundaria. Tiene piso de arriba esto. Perhaps they're old enough for the sins of Zemeckis. Pero aún no podemos... ¿Sí? A ver. Ah, bien. No, está chulo, sí. Hombre sospechoso. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Not about to have another fit, are you? Of course you are. Es verdad, cuando estábamos desnudos. You're a changed man now. We both are. Anda, mira un poco. Dress is simply fabulous. In it though, all the ladies in the Dominion are wearing them. Vale, pues a ver los 3 nuevos sitios y ya lo dejamos. Por aquí, ¿no? Sí. They say removing a brand is almost as painful as getting one. Ah, vale, ahí se las quitan. ¿Esto qué es? Ah, la enfermería. Once the Dalmecs have laid siege to the Dominion, very little will be leaving Twinside, including the many medicines distilled there. Me esperaba un cofre aquí. Ah, bueno, Lore, me imagino. Paciente Clive, diagnóstico, laceración profunda del antebrazo izquierdo. Evoluciones todas, pocas olas, ha partido en una misión. Vale. Gaute. Vale, estas son otras misiones. How are you doing? Quick look. No, bueno, igual porque ya las he completado. Always something in there. Vale, ¿esto qué es? Oh, Clive, welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Vale. Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. Vale. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation. Vale, Here's pero everything esto we've received and everything promised. Al completar misiones secundarias conseguirás puntos. Ah, reputación es eso. Que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón del mecenas podrás reclamar recompensas. Vale, ¿y esto me los gasto o son acumulativos? Rumores que circulan. He oído hablar sobre tu banda de infames y sus hazañas. Ah, vale, que te da todo esto. Y este solo te da un meteorito. O sea, a ver si se gastan. All yours. Ah, vale, no se gastan, son acumulativos. Vale. You earned this. Vale, eso está vale. Anillo de bárbaro. Best of luck out there, Sid. Vale, es que son recompensas, está bien. Ahora nos van a dar más por hacer esto.
You two look like you could use something to eat. Martel. Weren't she the girl from the furrows? Course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Ah, vale. A más de una persona. A gift from the backyard. Ah, vale, solamente eran dos. Vale, sí. Pues ya acabamos. Blimey, these take me back. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourself? Hang on. I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy. No, reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go. Clive, tell the lad down in the backyard. No tengo que volver ahí, ¿no? Not so much as a thank you. Well, I've got... You can leave the basket with me. Vale, ya está. Me imagino. It's the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's rock. What? Vale, vamos a ir otra vez. Por aquí. Eso lo odio, tío. Lo de... Ve a un sitio. Ahora vuelve. Ahora ve otra vez. Derecha. and you say Sid? Es que podrían poner un sprint o algo. Aquí no podrá choco, no. Va, ya casi estamos. Uf, qué paseo. The curse breakers. Ah, ¿qué me das? They like your fruit, Martel? 10 puntos de experiencia, no está mal. Ah, puede verse en el camarote. Vale, guay. Objeto decorativo. Vale, ahora sí. Hablamos con el Muguri. Es mejor igual. No es parecido. ¿No puedo entrar? No. I think it's all right to touch. I hear there's trouble in Rosaria. Vale. That room's as ragged as... Ahora, Moguri. What's the matter, Nectar? The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with late. Te ayuda, como ya sabes, soy más ilustre de los Muguris y no pienso dejar que ninguna criatura más fuerte que yo esté por ahí. Right. Habrá un trofeo por matar a todos. Going through a lot already. But with the blight and the war, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything. And perhaps I can. Vale. Mira, el Ariman ya está.
Vale, me han dado 5.000 y 10. Ah, vale, no tengo que aceptarlas, ya están disponibles. Este es una C y este es una P. Mira, este igual es demasiado para nosotros ahora mismo. Un mercader de norte ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrorífica arpía cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada de recorrer la senda, sí que escucharon unas extrañas carcajadas en la lejanía. No bajéis a guardia. Y una ave salvaje de considerable tamaño ha anidado en lo más alto de una colina junto a Eastpool. Vale. Pues creo que ya está. 1400. Estás carísimo, tío. Eso o puedo dominar esto, ¿eh? Se incrementa el número de golpes. Se puede asignar lo que quiere con... Ah, vale, es para asignar. Es que no lo tengo claro. Aumenta el alcance y número de golpes. Aumenta el número de rayos. Es que esto es para stunear, ¿eh? Ya me lo pensaré mejor. O el Super Saiyan también, madre mía. Muchas cosas, en fin, vamos a guardar. Ahora. Pues hasta aquí. Pues nada, como siempre, muchas gracias a todos y estamos en la próxima, que será mañana o al siguiente. Ya iré avisando. Chao, chao.